Tei kaisa samung madam miya to chongmari lekha jakka hingke kwbangma jaga rok no tipra mothani wngwi batainai candidate rok kwbangma constituency no borok kwplai wngwi manliya borok chenkha hingke borok tao kha beljagui rok kubuni bodol rok de thangno aborok no tei kisa bono nungle tamo kokesa namoso. Hel ka thing no haipana ang abo ya pango kisi sari sisaka china abo belakina kaisa kotor na kaisa achievement kaisa mamung ni sing ma khakanai 13 seats sing 2-2.5 bosor bisingo manani kaisa anchalik party belakina sarai ko sin party tibramo tha khamani belakina sarai ko haipana bui kabang mana sing nai ni ka anchalik party kabang ma khainai rone borone obormo itihas ro nai ni ka kai kadang bosor romai bahai se tabo sing IPF tina bonuka ba juda chicken anchalik party rona bonuka oba haike as 13 seats mai khlai penani kaisa national party kotor ma ba abo kisi sani ko gya abo belakena kotor ma chin ma mangni chang ma bujinai te kaisa ngke no je jaga constituency wo candidates pang kha ba lay leader tongnai ro blocks districts ba sadharon leader ba voters tongnai ro और खाबेल ना निकोनो प्रश्न कैसा है ऐसे और प्रश्न कैसा नहीं दी ताकलाई चंग जेकोनो जागा खेतो माइबोर खा आरो चंग बसर सगै मालिया इनके तामो चंग माइबोरी नहीं ने के बुची खा और न तामो कमिंग खा ओ हावो इनके चंग नेक्स्ट ईयर हम के न तेमने बाबे प्रिपेयर ना हुई ताकलाई नि डबल दे मावी मानो अब है के न चंग जारा ग्रिस्टी खाइने रंग न इनके चंग ने तिब्रामो थाने अब इलेक्शन kaisa contest khlaile mene arbo so oba hekene kaisa siri yakli angsa kasamani eba amo kaisa udaharon sine kaisa sikha angjane kaisa bosor ni sing bakha kanai sing sine bor dera korong kha abono sing kabar ronda ni ke thangnai o sing jototuk samung ta mane abone double ke sing samung ma tangnai bor ro bai hoyto bujilai mane o fer sing bujo goinar maliana aba chini jeta mathai to mane abo bosok wana masingsa chini next generation bagi abono hoyto bor bujina maliana khoksa khonei rangkho poisa ba kha power mana ne bagi national party o tapana loga roi tonai ro abaro to sarasa ne mathai eba khana kisi sa mathai khama haisi chini jeta ro permanent solution mane kha abo balakhe wana masingsa abo kha to chini o hawo no khabo ani haba ani जों हामारो होय थांमानाय जेने बसाबुतेरो हामारो होय थांमानाय अमहाय मा थायना मानाने बांगैसे बुबाग्राखा साखथारि दं आबन बांगै निरो सानाने मोसो आबनो और खा खेक जंगै करै जेने आं निजेबो नेशनल पार्टी ओ तंगै फाइजा जेटा मा बर्तमान रुलिंग गभर्नमेंट बीजेपी गभर्नमेंट नि थानेओ डेभलपमेंट निन याकुं से हा करै नों बयते जागा नाय कला लागाय तो चाइ माने हाय निन आसक जंगै बास जंगै से जागा करै के नंबर जागा थालिकायनि बा हानि सल्युशन बेलेखेन नां अबन बागै जों खाबेल जन किच्छापन करै जेने तमानाय माथाय सखथायनि बागै के जेने मुभमेन्ट आबो जारि दंनाय आबो तंगै दंगु कै जों तेबो साखथारि जों सांमा थांनाय खरसाते खरसा हामजाकलाय माने बिसिं मा खरंला ने बनां चिकित्सा सखांबो खलायका ताक तैसा रिपिट खायो जों बरक बायके तैसा खरंलायै हालौमान जुलायै जों तामनो नाहारै दं बुबाग्रा तामनो वान सबै दं आबोनोसे जों मा बुजिलायग्रानाय आबानि बागै जतनो नां कयो चिनि तेप्रा सारोजा जे जागावो जे कन्स्टिट्युएन्सी ओ जारा पास अंनाया कैंडिडेट बखा बायनानै करे तेप्रा हाव जे 13 ता मानाय दं आबारोनो तैनो तेसिनि मुभमेन्ट तैनो बुबाग्रा तो सुप्रीमो तंखो बननो संनाय सेमा तंनाय बननो हारैनो जों थानसाङो बुबाग्रा तामसा आबनो निरो खेल खाय खनादि बनिक जे गाइडेन्स मतेनो जों मा तंनाय कारण बो चिको मको एरा गेरा बो नेताया बो खरकसा स्टेट या सेंट्रल या बो इंटरनेशनल खरसा लीडर बने तमाहनाय बने नाहारमंग बेलाखेना हासाल बेलाखेना कुवार आबनि बाङै निश्चित भाबे जों अर तंगैमानो जों जारा फेलेंनाय निरो बाहायनो कमिया ओ 13 जनानि बिसिङनो जों काहाम खानाय ओंबै एडिसि गभर्नमेन्ट तो तंखबले गमा हायख्लायना जों बसकावा आगो मा थांनाय आसनो ककसारन निरो खाबेल ताबेलदि जों और खाबेल जानानै कौया खारांनानै जरा कक्सि हामबाय के मैडम ते कैसा संमं न रुलिंग गभर्नमेंट न निनि फाइसिंति खेले न तामो कै ककसा नमसं
ruling government chung to tabo rasiti to kaisa sang khela ni maidan hini ni hamana 5 bosor ontor ontor chung kaisa party ke tongi blama to party podre por plaina jane views no layo sabono government ka khlai manai bomano sajaku abo borong ni views punu laino 5 bosor ontor jirong thane te waisa hirong layo haible inka aro jagawo chung tabo congratulation chine present government kabangku seat nawi tabo BJP government khlaine rono chung congratulation ang thangnai ni of sapro bosaka chung jekono government ban phaitong haipano বিরোধী এবারে অপোনেন্ট পার্টির অপোজিট পার্টির সংবরণ সহযোগিতা খাইছিল जों 5 বছর মালাই লাইনে দেবর শপথ গ্রহণ খাইপ্র বাইনা মকল কাইসা বাই বিরোধী রং নং থং যতননো সমান বাগে নাইকলই থাংনাय আকক বর সমাই মাতা তো মানে কেন 5 বছর পরে বতে বাইসা হাই জিরংই ব ভোট মা সাফিনাই অবন রাজনীতিনি আমার তো মানে হালক গা জাগাও আং অবন সানানি মসো যারা রুলিং গভর্নমেন্ট দংনাই চিকো হতে তব কতর জরা সিএম জরা গভর্নমেন্ট যারা দংনাই র যতনো জানে দায়িত্ব না ওই কাহা পারফরমেন্স খাইদি কাহা পারফরমেন্স খাই কাকে বড় রংদের রং সাপোর্ট রনাই যে নি রং ইয়েস বড় রংলে নাইকল মানি কাহাকে খাইখা नै নেক্সট 5 বছর পরে হাঙ্গনা তমানে দেবাইসা যেপ্র বুট ছানাই আপর বড় নির কাইসা তমানে আপুসে ন বড় রংদের রং প্রশংসা খাইনাই অবাহাই হজানানি মতকে কাইসা ইয়েস 2023 BJP rongni kaisa allegation kabangma sokpai tangmani abaro jona repeat ta khlai jangnani engthang je mathai sokthai borong thani sawainani engthang tei जों jara birodhi tangnai rok bahaino जों bai tabo government khlainai rok जों sotruya abo kaisa जों khelama thanglai thikno haipano kaplai tango tamane chenai tango karon khoroksa si government le khainai ba kaisa party si government le khainai ba ka jagao na ang ruling government thani amono kaisa kobamu দংনাই যে ভিসি ভিলেজ লেভেল জরা পঞ্চায়েত লেভেল জরা যত জোনাল লেভেল যত জায়গানি দায়িত্ব দংনাই র দায়িত্ব রলাইপ্র বারজ রলাইপ্র যত জানি বারজন কাহাম কে যাই খ্লাইয়ে বড় রং তৈ দুলই নাইকলই বসমাবো বেলাই নিদি নাংকুংনাই বড় রং থানি বড়নি গান্দাও বাসা থংহनै आं रुलिं गभर्नमेन्ट स्रं थानि आं gobongnani mosongo tamane khete kaisa burironi safety burironi rape mani drugs addicting mani deka sang khena murder mani police procession no belakene sum durbol nok jago sing onyo tripura hawo tongoi sing justice mai ne bagai kabangma jaga wono khorang te tisanane na kabangma boro haya bororo utsaho ma oitamo boro encourage mama haingi tamo tamani ke boro ne উপযুক্ত শাস্তি রজাগিয়া যেটা অ্যাকিউজ ভুল করে কে বড় দেরা করং কে বড় কাহা সিদ্ধান্ত না ওই বড় তামানাই যারা ভিকটিম র যারা দেরা রজাংনাই র বসার রেপ খাই গ্যাং রেপ খাই বসার জায়গায় র বসালা বথার জাখা বসাই বথার জাখা বহাই বড় র থাংনাই বড় থানিও জাস্টিস মাই বিসকে সিনিতে প্রাসার হমনি थैलाय थांलाय रावो जों थाना एबा खाने सिनि कोर्ट कासारियाव सिनि प्रपार जस्टिस मायानि बाङै आबो कायसा बेलायखाने आं बर्तमान गभर्नमेन्टनि थाने आबनो कोइनानि मसुङो जेना आया दिगि नजर रजांनानै ओंथों गभर्नमेन्ट तिनि तंगो खाना करि हमाने हाय आफ्टर 5 years गभर्नमेन्ट जिरङै थाङो आबो नां देरं तेवसा मैतो खलाय रनानै मसुङो प्लिज 2023 नि 23 नि जारा गभर्नमेन्ट खाइनाय र चिने बर्तमान बीजेपी गभर्नमेंट खाइनाय र निरो केसा आयादिगि मकल कोक्रंदि खुजु कोक्रंदि ते पुलिस प्रशासन आइन विभाग विशेष खाइ जतन फुल फ्लेजेड जतन समान चोखे जतन एन्जॉय खाइमानानि अमाइके सुबिचार मानानि बाङै आयादिगि लख उंथों नाजानानै उंथों बेकार सेकार पदरेपर सेंट्राल হইতে যেটা মাথায় সপ্তাহে বরংনি সাধারণ বরংনি মাথায় তমানি র বেকার সমস্যা হইতে আরম্ভ খাই বিজনেস হইতে আরম্ভ খাই যতন না হাই তমানাই প্রোটেকশন বরি রং র থানি যত জায়গা না যেন কাহা গভর্নমেন্ট রুল খাই খাই সাজানানি বাগै আবন উংথों নিরং বেস্ট উইশেস নিরং কংগ্রেচুলেশন and all the best
nini 2023 abo government kahang ke form khai mathang abo no wishes khai ani kong oro mo saka hambai madam tini to mia paithak no chongmari ni lekhamani bo saklai jaka hinke gobang mano tipra mothabo koplai engkha BJP bo koplai engkha hinke o jaga ro gobang ma thai ro no baksa chop problem ro ong tong hinke o chop problem nei ro no leng tamo kok janai au pela sikang sarikaham chini tripura haste ni chini joto borok no tripura basi rok no jong protita 5টা বছর ne pore pore chini kaisa batailai mung phai abo গণতন্ত্র মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবস্থাও থাঙ্গি সবা হাইকেনা after 5 years dawaisa zirong laibo dawaisa vote mang lai haipeno ornyo au ne question ni motenga kai abono angsarai phangsini nogui phaimani protita election phaikanga keno কোনো না কোনো ব্যক্তি কোনো না কোনো চিনে তাখু বসা অবাহাইখ্লাই जों কমালাই মানে নগো आं मेफ्रबो कायसा अबनुखा भिडिअ फटेज नुखा सेखरा बाय रासोय खिबिजाक आबाहेर नुखा जागा सठिक आं सामया हायफानो आन बखाव अबनो न बेलायखेनो किरिमानि एबा खलै वाना मानि हाब माहायङो दिनि थांनाय हरो आंनि जेबो थुइमालिया माने बर'नि बखाव राजनीति न आसखे माने तमे सासिनाय निजेनि ताखुनो बा निजेनि बायासारि न हामजाक मङ राप्रा सावे आसखे राजनीति न बरा साखलाय बर बानचिना ने नायका अब बेलायखेन किरिमा संसा राजनीति नि मकल बाय नाहार माने बाङैनो दिनि खरसा ताय खरसा बलाय माने टकलाय माने अब हायरक फायले राजनीति वा आसले संता ममान खाबा आबन जों सिकां मा बुजिलायग्रानाय जों नायनायखाङो केनो त्रिपुरा हास्टेनि हालकनो नायखाङोखाय जों बिसेसके सिन त्रिपुरा साराव एजुकेशन बेलायखेनो लेक अफ एजुकेशन आबनि बागै जागा जागाव जों तमा होनाय पदे परमा थाय सक्थाबो एन्जॉय खायमेया ता कायसा केनो ग्रेट प्रॉब्लम नुकजों माने केनो राजनीति व तामनि बाङै बरा साखलाय बर र बानचिना नंखा त्रिपुरा हावो अब केनो चिनि बिजनेस लाइन चिनि कोनो जागाफोरनो सोर्स अफ इनकम करे विशेष kai ta nai nei di birichu bura notoba cherai ekdam cherai aborong nei thani o bulai mong tok lai mong butharlai mong abo belai kene kom nuk jau kasi kari chang man sabo nai ba abo bulai nei tok lai nei butharlai nei abo bo e jong ba bo boyo song ba boro kan kene boro income source nai tu kono neta bone candidate eba to mane bone goal no nahana thangtene bo pass khlaina ne musugui kaisa cherai rong team no khao boro no ekta mejaji kaisa boro no तो माने बरन बखरो दाजा गई तमो विशेष के यंगस्टर्स लाइक चिने तब हैन 14-15 ने सिमे तक लाइक 40-45 आसन बयस न बररनि भविष्यत सनाना नि बयस आफरन बरने मंसा संमाना नि बाङै चाइटक मानि के जरा जरा के न राजनीति आश्रय मानाव अबन फेक के चिना आरो के बम हायंखाबा जों फादार हानि बर रक टखा कसम रक बेलाय बांमाने बागै ना गारि ड्राइभ खलाय बसाय मानसि बसिनि तिप्रासा यंगस्टार्स रक बास्रां सराय रक जे जागा बो जरां के माकाय जागो जरां हांखे इनकाम माखायबो जरां हांखे बनि सेन्टिमेन्ट फाय बोरिं त सलांथ बुमा बफाने आरो बो रां सानानि बागै बो लासि मं फाय माने आबोयो सब फाय गारो जागा हांखे न आबरनो तुइ न बर राजनीति व तमै साने आबरनो व्यवहार खलाय बर'नि प्रोटेक्शन नि बागै ओंखायनो आरो जागावो जों तामनो खामाले जों माइनरिटी या माइक्रोस्कोपिंग थाखा चिनि हानि बसारो आब्रं हाकेनो चिनि तमानाय तामो नुकजाखा अंखा राजनैतिक बे थांलायन थांथानि ताबो फादार हानि बर' रबायङा खेथ जों तानि इलेक्शन 16 तारिखनि इलेक्शन आबो नुकजाखा ताबो रिजल्ट 2 तारिखो ताबो सेकेंड मार्च ऑफ 2023 नि आब्रबो जों नुकजाखा जे अरनियो नायने माने राजनैतिक भाबे आबो थांलायनानै थांथानियो न तमानाय चिनि बासलां सराय र बेलायखेनो उश्रिंखलखौ नुकजाक माने उश्रिंखलनाय माने जों नुकजागो इनखे अरनियो आं सानानै मोसौ माने इनखे अबाहायसि नायदि चिनि त्रिपुरा हासिनि बर'ना आं सानानै मोसौ चिनि त्रिपुरा साराव विशेष खाय व्यवसाय खायनानि थांथानि खेनो
rangko puisa central ni rang kom phayo ahaya বিশেষ করে তবে ডাবল ইঞ্জিন যারা বলাই সাই জংনাই র সারা বিশ্বনি পার্টি কটরি সাই জংনাই র বরং থানে রাং নে অভাব করি পাওয়ার নে অভাব করি বর্ডার কোটি কোটি রাং ফাইকা ফিয়াবা তিনি জরাও চিনি তিপ্রা হানি তিপ্রা সারং নে থানিও বস বানি পকেট বসলে হাবই খাবা বস বানি নখুঙলে বসে হাবই খাবা বড় যে হন সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্রয়াস হনে হই জংমানি আর জাগাও লগের লাই খাবলে 2018 লগের লাই খাবলে তা 5 বছর মানে পরে বতেওয়াইসা বড় গুন্ডাগিরি খাই বা কবাং মা সংখনা খাজা ইভিএম মেশিন হইতে বা কবাং মা অফিসার্স রং রাংরি নিবিনি ময়ে অনেক রকমের বড় কত রকমের বড় টেকনিক্যালি বা বড় মেন্টাল কনফিউশন খাই থানিও পদরে পরখে বড় চেষ্টা মাখলাইকা তামনি বাদে ngake boro ni performance haya abono sung bujibile boro ni performance haya 5 বছর bo মিথ্যা প্রতিশ্রুতি রবই বড় রং মানে গোলা জলে মাছ রমানি হাইখলাই বড় অবাহাই খাইছিনি বড় রং ধোকার খা বকক রই কংনার মালিয়া যদিও বড় নি রাং কোটি কোটি ফাই হফানো কয়েকজন নি বিসিঙ ন ইভেন বিজেপি খাইনে বড় নি বিসিঙ বাহাইনো খাফুর লাইয়া गोबां बर' न ताबो भाइबे का ता तेप्रा मथा एबा केन ता सीपीएम न लगरे कांग्रेस न लगरे ता इदानी ओसो न खाबले कांग्रेस ने बो पास का ता सीपीएम रो बाहायनो पास ने फेका अनेकटा सीट्स इनके से नेम ता तेप्रा मथा बाहायनो आंचलिक पार्टी नि बिसिङो बेलेखेन वान मा सिंसाखलाय बर' रक सालायन जे तेप्रा मथा ओसो बखे खाय त माने राजानि पार्टी ताबो बर तांगे 13 तामान त्रिपुरानि इतिहास अबन आं सानानि मोसौ ताखौते बुखक संसिनि त्रिपुरानि इतिहास এককভাবে কাইসা ন্যাশনাল পার্টি সেন্ট্রাল অব বরনে স্টেট অব বরনে আবানো টক্কর রই খাই মানে ত্রিপুরানি ইতিহাস ত্রিপুরা মথা হাইতা বফানো করিখো আবনি বাঙাই গরিষ্ঠ সংখ্যা না হই যে ভাইমানি 13টা সিট ভাইমানি আবাচিনি মোর দেন এনাফ তো মানে কে সেকেন্ড নায়ক হাইখলাই ত্রিপুরা जों টক্কর রই মাখা যেটা जों सेंट्रल गवर्नमेंट बो स्टेट गवर्नमेंट बो त सारा विश्वनि काइसा पार्टी कतरनो जों अमसरखे बुबाग्रानि नायखलमानि बाय जों जे टक्कर माखा से सीट्स माखा अब बेलेखेन वेल एंड गुड अब बेलेखेन वाना मासि सिंसा काइसा हिस्टोरिक काइसा मानि आं ताखुते बुखक सं संवरनो किसिसा बाहामबुथिनि माथाय थांनायनि साफ्रो बां साखा चिनि अरम मंसा परमानेंट या अहानि जतो माथाय त माने बाहामबुथिनि जेता माथाय त माने अब नायनाय दि 20 आला दालान न तंगनाय डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट जत्तनो सालसा चिनि आयोग पाये अहानो माया कारो ओ किसिसा माथाय सखथाय न फादि जों आबरनो लायलायनो आबनि ते किसिसा कुसु गखमान सकलायनो तमाने के जों मेयाफ्रो खोनाखा जेप्रफानो थांनाय सीपीएम ना आमनिसिमा प्रेक्टिस बेलेखेनो नुकजागो जे काइसा दल पाइखाङाखै ओ केसेन न बरनो न फासकसाय रैसिनाय बथार फारैसिनाय एबा लामा कासय बुसिनाय गारि तखरुसिनाय आ प्रेक्टिस न फातार हानि टखाको समरकसे बर अमायके बनिनो सेगै लयबा अमायके दागाय बमा हाइख्लाय ख्लाय बर से ख्लाय आबनो सिसिनि तिप्रासारो जे तिप्रासा बसाबो मुं फारमानि बाय पारान चुक्तिनि जाति गुसिनो नुङै चालायनाय आदो फारो चिनि माया रान सावै राजनीति खालायनानै थांथेने आतखाखौ समरंनि दं मुजामनो सोलोंलायै जों दाखुबाय तो हुकुमालायमानि नायसोलायमानि जों नुजागै दं आबनि बाय आं निर जत्तननि कयनानि मोसुबो आनि बोसानि समान निर बोसारो बिसेसकै यंगस्टार्स যারা तमाने যুব সমাজ নিরনি যুব নির গাচিনি বিসমানি বেকরেং হাই নিরংনি ফান্ন সামং নামা জায়গা থেপাদি নিরংনি থামচিনো সামং নামা জায়গা থামচি খ্লাইদি जे जागावनि कमानाय आपनि नि थामचिनो नों ताफनुदि तमाने खांके चिनि बर' हायनोसि 3 बाग बागै 1 बाग फानंलिया माइनरिटीया माइक्रोस्कोपिंग थाखा आं बार मीडिया फायखाय उकंना आं मैथ ख्लायरो ताबुनायदि चिनि कयेकटा ताबो निरना आं क्लियर खेरना मुसुमानि का बाहाय चिनि मुभमेन्ट चिनि ताबो तिप्रा ग्रेटर तिप्रा लैंड हमानि बाय ताबोनि इलेक्शन असेंबली इलेक्शन आबो दुई जागावो बाहायके चिनि अहानि माथाय सकथाय जेरा एसटी बा अरनि तिप्रासाय हनायरनि माथाय सकथायनि मुभमेन्ट बनबांगैसे बुबाग्रा साबो ग्रेटर तिप्रालैंड एबाखेनो अहानि परम्परा असा हजार बছर राजा नि इतिहास दङ चिनि लाइबमा दङ नयंमा बासा जाखो सारो कैपिटल दाफन बासा जाखो बिल्डिं
tabo ang tomani se te kisa gana wono abo tiro kaisa chini laiboma kathang laiboma tabo tongkho engka a itihas ni onusare जों हावा तंनानै सिनि राइट सिनि अधिकार दङो आबानि बागैनो सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै सिनि प्रोटेक्शन करिङै दंखा अब बाहायके हमनिले सिनि फादर हानि फाइने राव सिनि ता जेमन एडिसिओ 84 राजीव चुक्तिओ जों खलायलेखा थिंना हाय हबानो सिनि एडिसिओ कोनो फानो सिनि पावर करै न जों आइन बो खलायमैया आइन बो सबायमैया सिनि पुलिस प्रशासन सिनि याफा करै एवरीथिंग सिनि बाया स्टेट के फाइमानि बागै कोटी कोटी रां फाइमानि ताबो बीजेपी रंनि बिसिङो कयेकजना लिडार नि बिसिङो सार्कुलेटिं दङ आ रां रो इनका आ जागाव 10 टाका माथान रहर सिनि एडिसिनि बाजेट खाइजा थानि नन 2 टाका रय रजाव एडिसिओ ताबो इनका अबनो न आं बार सावाबो मरुभूमि हायङै दंखा इनका आ एडिसिनि सिनि रांखौ पैसा होदे सिनि यूनिवर्सिटी कॉलेज joto no rungthani saisto no naithani mungsa jagao chini tabo अधिकार करिखा abono rona ni bangse greater Tipraland abakene chini movement abakene movement chhono kaisa tamane dofani yok sanani abo mukti juddho hi hosina e bahai bahakene kaisa tong te kaisa ngakene sung India wa tomani ba bharatbasi hisabe sung vote marolai ne a vote no se sung tabo rolai ka arne sung government khathang khayathang जों गभर्नमेंट खामाथां खामायाथां त्रिपुरा स्टेट जदि जों गभर्नमेंट खामा खाङा खेताव जों ताबो जेमन नागालेन्डआव नागानो चीफ मिनिस्टार मिजोरामाव मिजोनो चीफ मिनिस्टार माने हाय ओन स्टेट नि माने निजेने हानि बसानो और ने सीएम मा खेताव बेलायखेनो काम हायफानो सिनि दुर्भाग्य बसतो सिनि बिसि कदमा रविनो सिनि त माने देरा करंलाय फायखा राजनीति खलायना थांथानि हांखेनो बर ताबो सिनि बाउंडारी हाया सिनि बांग्लादेश बाय बॉर्डर सिनि अब खेन कॉरिडोर हाय त्रिपुरा हा खेन सिनि अब खेन सिनि आरो तिलाई से सारा भारत वर्ष थांगो के सिनि हानि बसारो के बेलायखे बखाकाम सिनि राजा बरनो आश्रय बुरावो हायफानो बर किफिर थांनानै को बो किफिर थांलिया 71 नि जुद्धरवो जों नुखा अंके नोआखाली दांगारावो जों नुखा सिनि हानि राजा रंगा के बेलायखे बखाकवार बरनो बखरक बेरावै सारसाफा लेंलावै तेवैसा निरने हावा शान्ति का तेवैसा किफिर थांदो माने आबनो राजनैतिक भाबे खां माने फातार हानि तखा कसम रबाय बुद्धि रजागै बरनो रहनानै नायाखे नारक माने आ बिसिने होयतेने सिनि हावो ताकबो फाइ तंखो मियाबो फाइबो तिनिबो फाइबो अखलिबो फाइबो अबा हें माने बाङिनो सिनि बाउंडारी हाया सिनि बांलादेश ने फाइमानि थांमानि ताबो बाहायनो फेन्सिं एबा बेरा ताबो हामिया हाबनि बागै सिनि हावो जोंनो माइनरिटी इंगै बेबाग दिखेनो सिनि क्राइसिस का के orno सीएम सामाखे तो काहाम कोंनो हायफानो जों उताइसिफ्रो सामाने संखा किसां थांमानि बागै माइक्रोस्कोपिंग थांमानि बागै तबो जों वानसं नायखांखे तानि इलेक्शन जों नायनायदि एडिसी एरिया नि न सिनि गोबांमा सीट्स कमाय पैखा तमाने के एडिसी एरिया बाहायनो तखाखौ समब्र गोबांमा जागा जागाव 40% 30% 50% हाय बरक दं अबायखे आस्टेखान जागाव एडिसी नि कन्स्टिट्युएन्सी व बरक दखल खायजा अलरेडी गाबनो न बुबाग्रा छाखा जे जों जनरल एरिया बाहायनो जों कैंडिडेट्स रसिनाय नै मारलाय माने को हायफानो अरनो जों मा बुजिनाय जे फातार हानि फाइनेर बरक जोंनो चिनि सिम्बल जेते चिनि जोंखे बुबाग्रा बवान छका जे जों बाहायनो वान छका जों अरनो सबका साथ सबका विकासी हमने आबनो चिनि बुबाग्रानि वान छ मंबाय जतनो तै तंवानो धर्म वर्ण निर्विशेषे बुबाग्रा वा सकमानि आरो हयतो बरो आरो न काबार र फाइलियाना बरनो वान छ मवा बरो चिनि आरो बोट रले बेलाय कम बोट कलायखा आबनि बाङिनो चिनि वान सकमा हाय तिप्रा मथा सीट्स गोबां मालिया हायफानो कक्रै आबो चिनि कुनो तमाने चिनि मुभमेन्ट चिनि माथाय सकथाय मुभमेन्ट बाय तब इलेक्शन बासा माने आबो मुभमेन्ट टोटली डिफरेंट चिनि आ मुभमेन्ट आबो इंडिया गभर्नमेंट बायनाय आबो ओंगै बतंगो आबो बरक बाय पदर पर सालाय थाने आबो आलादा व्यापार चिनि सर्वाइवल ते एक्जिस्टेंस नि ते गायसा तब इलेक्शन माने अब बुबाग्रानो मेफ्रो निरो नुखना डॉक्टर मानिक साहब बुबाग्रानो कोहरका जे आईपीएफ टीसरो हायखे निरो बाहायनो जों बायखे तमाने एलायन्स जों फाइमानो बा जों बायखे निरो गभर्नमेंट
government form khaitani nero bo phaimana ne bubagra no samani nero bo nukhna haipana bubagra saka chini o do phani parampara tongoi phaimani abo tongoi thangna bage borne kaisa boundary borne mane permanent solution je jaga o ke bo phano tuki ramaya ke bo phano no orne basa sidi hamaya boni on decision no chini tiprasane nije ni tamahna decision no nije na manager nije ni dofano nije no শাসন ব্যবস্থা খাই development খাইনাই bo bahai khlainai mane upgrade khaina ni bagai wan suna ni bagai pura odikar rajang ni abarong hakena bubagra bai ayang India government ni borni salai mungo already solai tongo abajin bagai belai khen khobor kaham abar bagai jara bulai toklai ngai tonai ro chini takho bukhoro no ang abono no sana ni musugo bulai toklai wi jeng kitchumaya me apro khoroksa bothar jagnai kechi bai bothar jagnai abo thoi tangkha botam no le malang seriba tamo manche nai kintu bobo te khoroksa ni busang khana bobo te khoroksa ni bufang khana inke birman bade thamsi eba kisi samma thai rong na srasa ni ma thai jongna ni no hardle jeng tabo tamba hardle to khana 70 80 asana to sung to thangya inka asa ni kisi samma thai no to yoi abana to je sang mejaji mane thamsiri na rang yang kha abosini no khoteng nai ta khute bukhok song jeng manin kha phadi bathak layana ang 2023 ni bisikata January pila sikangwa ang sara Tripura raijo ni borong na ang kaisa kopusar mani tong sakna hamjak tei buina ba hamjak tei abo kha ke sasro ni ko aban bagai jeng nije no jeng hamjak bo phai ai kha khe no jeng mai chalayo eba khena sakne tamanai makhang sulayo nai thokha aina ni buskangwa nai jeng sakno belai khena nai thokha tongna ni mosobo beba khena samu mumung kaplong khe sakne nukhung sakne busak beba no nai thokha tongrona ni mosuma haino bo hai khena ni protibasi ni de khoroksa borona bo oma hai khe ngna ni sujog rodi a hai homani si tarmane jeng hamjak mung belai khena kotorungna ni nangnai nakar mung belai khena ganangna ni nangnai otherwise nung bo santi khe tongmagla ang bo santi ko tongmagla santi kintu budul khe ni ne ane ara phaya nung bai ang nung santi no ma to bona haisi abani bangai jeng mane engkha ta khute bukhok song ta ane bo sani saman ro nirong thani ang obono koi mung ya pharo chini bises ke Tripura sarong ni belai khena sal kaham phai tongo bubagra na naikol mani bisingtei jeng tabo nira sangjang mani kok gya tabo osubai na yan tige ma omoya bai no tamane status and government form claimania haipano chini dabi dasa abong mani duita movement ng tong mani abo automatic abo ungin dongo te abo daktin do sang manai abo no thangnai ni bang sakane ro borono jeng tabok su jarawo jeng unity than sakhe sima tongnai tamani kha kha to kha kosom ni kha ke yarang bokeri busu bokeri chin Tripura hawo nine ani le হাজার বছর 184 জনের রাজানি মকটই থাংনাय আবরংনি বংশধর নং आं আবনি সারা পৃথিবীও চিনি কাইসা ইতিহাস দङ आ इतिहास गोथां दिनै आं खरांथि सायाखै आंनिबो साथि सानाय आं तिसाय बति सायाखै बनि बुसुक्ति सानाय किन्तु गोथांलाय बमा आबो सालसा फाइनायनि फाइनाय जेटा आं सानाय नायमानखे मार्जार एग्रीमेन्ट चिनि कांचन प्रभा देवी बो एज ए रानी बो रानी हिसाबै जे भारतवर्ष बाय जेप्रो चुक्ति खलाय जेप्रो बर बाय दाइलायप्रो आप्रने चुक्ति खलायलेमिना आ कागज पत्र ताक बो फाइलिंग टंखो आबो काइसा पाटा फानो कमायाखो ग्रेटर Tripura land poni jodi India government abono royang ke chini o merger agreement khaimani march khlailai pro borok by instrument of accession jeta khlaijak mani aro rongni joto points tongmani bor smai tanglai mani Bharat sarkar bai aboro bo Bharat sarkar no nai tongnai aboro bai sini rani kok rolai mani a kok rolai mani filing ro aboro chini basaboti ro borok tisanai te chini Tripura ha abo chini ha chini no tong plainai abo ani dhiro bisas abo no manani bagai nini suba mung nango ani suba mung naw ai ma chung thansa manglai ne dakute bukhok sang jeng manengkha jeng manjulai ne kahangkhe tonglai ne jeng tamah nai jeng khoroksa hamjak mungni bisingtei chini goal no na haya ke chini next generation chung no proshno khlaina chini amas ro khasiane bagai jeng o hawo o bahai ngai thangkha boro unity thansa tongmai ne bagai
जों अ हाव परिचय रोंनानै चिनि अ हाव तङै मालिया otherwise बर' होनाय जे yes 2023 वो बुबाग्रानि नायकल मानि बाय और फाइट खालायलायै बेलेखेन चिनि आनि नायबा आफ्रो तंब्ले आनि चुसुबु तंब्ले आफ्रो आनि काकाबु तंब्ले आफ्रो होने बर' प्राउड माने जात कुं सुक माने जात अबाहाय खालायलायनाय मांगे फायदि जों कुथुक तेबु कुथुको जों बुजिलायनाय हामजाक मंबाय जों गोरोंलायनाय अबाहाय केन चिनि माथायनो जों सक्सेस खालायनाय आबो धीर बिश्वास जों दाक्तेनो मानानै थाङै दं ते गेसे सोंमों बाक्सा बाक्सा लुकरंनि थानि कप आसायजाक सोंमों आसायजाक ग्रेटर टिप्रालेन तामो आमो आसै अरदे थाक्सिनाय नाते बसकानि सालबो याप्रि सेलेनाय आबनो तैलेन तामो कक केसानो आव तैसिमफ्रा आं किसा टाच खाय साइथांखा आबनो ते किसा साता वैसां सुक्रि सावनो ग्रेटर टिप्रालेन आबो केन नायदि राजनीति खलायै राजनीति माने थंनानै गोरों र आबो राजनीति थंनानै थांथानि बर' तमाने तखा कसमराव न यादिगे चिने एडिसियो बाक्सा दाखा एडिसिनो खागैते अतावैसे जनरल खाइरो खाताबो कल्याणपुर हाइरो ओ भाइरो का तबो चोरीलाम हाइरो खलाइजा बाय का बाय के यानिया के साइज खलाइ होता एवरी डेलिमिटेशन 10 बছর অন্তর অন্তর মাই খলাই লোক গণনায় খাই বড় এরিয়ানো সাইজ খাই বড় জাতি খাই তিপ্রাসা ব যেকেপানো তমানে তখা কসমরনি ক্যান্ডিডেট রখা আর বুট মারো নাই যা একে বড় বুচিনে আর অমং খাকে চিনে অহানি বসার ক্যান্ডিডেট খাকে বড় আর দিসাব খাইনানে সুযোগ নানানে বাগে অবাইকে কাইসা সাইজ খাই মানে আবার রাজনৈতিক ভাবে বড় তমানে কনস্পিরেসি খাই মানে ইনকা আরো জাগাবো তব গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড চিনি এডিসি এরিয়া नि चिनि कुंबारार बाहायनो बर' बताबो फादारो थांजा प्राय 6टा कन्स्टिट्युएन्सि रगो दंनाय 6टा कन्स्टिट्युएन्सि बर' बाहायनो गदालजा बर' बाहायनि थांखा इनके बुबाग्रा नाय मानि खाना जारा ताबो एडिसि ओ दंनाय र ताबो जेमन एसटी नि डिमान्ड खायमा मानि नॉर्थ ईस्ट सारा भारतवर्ष जेटा चिनि एसटी नि फेसिलिटीज दं मानि आबो बर' बंचित दं अंके बरनो नाहारी से ग्रेटर टिप्रालैंड चिनि जे जगह पातों तो आगरतला पांका कृष्णनगर नंदनगर हाय जे जगह वो चिनि बरो रतो माने आबरनो बाहाय नाहारी आबो त्रिपुरानो अब त माने ता खागै आलादा खायने अब मेप आहाया आइनो से खागनाय हायसि आइनो बने अधिकार दो अब से चिनि ग्रेटर टिप्रालैंड चिनि कुंबारा रंनो जे जगह पातों तो त्रिपुरा हास्टे नि जे जगह पातों तो बरनो सह खलायैनो जेब्रा ताबो कोनो को पैकेज रहर जाखा डायरेक्ट फंडिंग रह जाखा बाताबो जों ताबो खनाय दङ बो भाइनै ताबो 60टा विधानसभा नि बिसिङो 20 टाका सिनिया एडिसि बखा 43 टाका आयन दिगे ngै दङ इनका ता कोनो को 2026 डेलिमिटेशन नखा के बरनिले जनसंख्या गोबां माबा बर तावैसे बर 70 पाखा 80 पाखा लायदा खा सीट इनके के पहाड़ जार सरकार तार जेने 20 आसना आइगे त बान्दा के अमर सीपीएम रो खातरै दन माने अब तब साबने पकेट चिन बुबाग्रानि पकेटल सफाइका आ यूनिटी आबो थानसाने खरां न यासागलायै त जों नगै मानका बुबाग्रानि लगो तब 13 ता कन्स्टिट्युएन्सी बुबाग्रानि याफाव तब एसेम्बली अब तङ ते एडिसि हाफां त बुबाग्रानि याफाव अब त बास्टबले इनके तब ओ ग्रेटर टिप्रालैंड हमने ngangke borono naharnani bangi abo ngke abo angtai prong saipika abo movement abo movement tamanai greater टिप्रालैंड एबाकेने चिनि जे माथाय सप्ताहि हमनि abo ke continue abo चलै दङ अलरेडी बो डिस्कसन चलै दङ जे बरो चिनि तब 6 शेड्यूल TTAD सिने गाइसा 6 शेड्यूल हि दङमनि आमा थायरनो जे ड्राफ्टिंग खायनाय बरोनो ड्राफ्टिंग खाय दङ नै जों खाना आबन बाय आं दाइसिमफ्राबो सागासिनो बाय बेलायखानो खबर काहाम कोनो वाना जांनाय करै असेंबली इलेक्शन आफ्टर 5 इयर्स 5 बছর अंतर जों अब रलाय मा थांनाय जे संसार पृथ्वी कमाय थाङे सा जों अमायके इलेक्शन तो 5 बছর अंतर फायनाय किन्तु ता कायसा मुभमेन्ट हमनि गायखेना जेटा ग्रेटर टिप्रालैंड एबा केने चिनि कायसा मुभमेन्ट चिनि अब मुक्ति युद्ध जों जेटा चिनि राजनैतिक भावे अर्थनैतिक भावे सामाजिक भावे जों जे माने जतो जागानो तमाने हा या कम्पा हायङै दंमानि मरुभूमि हायङै दंमानि बेबाग दिगेनो सिने क्राइसिसङै दंमानि अब राजस्थान हाजेंकुं हायङ दंमानि आबने बागै बको 5 बছর पाइ बचिन बरबा हायब्ले एडिसि एरिया हाय देबा ओंके आबनो नो मुक्ति मानानि बागै औ मुक्ति युद्ध आबो खांखेनो
chini alada judo abo tongoi na thangnai central government chungna abo ronai greater Tripura land hero ya phano kuno na kuno babe ta jemon kise sa sasin tamano good news si madam ba saka ni pa sawan একটা দুইটা আংনি অন্য কাইসা পয়েন্ট খানারওয়ানো তা যেমন পুলিশ প্রশাসন চিনিয়া দিকে মাংনাই কারণ রেপ নাং ফাসি जों চিনি রেপ খাইজাক লাং ফাসি তখা খসংবাই খাইজাক বাহাইনা রেপ খাইজাক হাকে जों বড় আরস তুনি মারিও থানা হইতে বা চিনি অমরগতা কোর্ট কাছারে রাইখানকে চিনি কোনো জাস্টিস মাইয়া তো মানে কে जों বড় পুরোপুরি গুবন্দ ফানার সিরই মারো কে বড় রাজনীতি বাইফান বন কাবার রই বন মুক্তি রই রব বেল রই রব আম 21% ন যে যে বড় দুষ্কৃতি খাইনাই হাইবলে কে তাবো কে চিনি বিসিং কে না চিনি ন পুলিশ নাই চিনি এডিসিও চিনি ন পুলিশ নাই আর কর্মচারী রমা সিনাই হাইবলে না পুলিশ আমার খাইমাস নাই বেকার সমস্যা সমাধান সিনাই আবার চিনি আর তে কাছে जों খানাও যে যে কয়েকটা পয়েন্টস ড্রাফটিং তমনি বহা কে না তাক যেমন চিনার তাও 20টা গতম 50-50 সিট শেয়ারিং 50-50 নাই তা যেমন বর্ণিয়া 40টা চিনিয়াং 20 টাং তো মানে aprong কেন 50-50 প্রকা চিনিয়াং 30 টাং সিনাই বর্ণিয়া 30 টাং সিনাই আবার খবর কাহামিয়া দিবা মানে aprong কেন মানে जोंनो সারা বড় গভর্নমেন্ট খামালিয়া তাবো কে जोंनो সারা বড় গভর্নমেন্ট খাসিনাই হাই হাইং তো দেবা তাবো ডেলিমিটেশন যদি চিনি 20টা তরফ থাংনাই বড়নি খাইবনা তাছাড়া কোনো কোনো 60টা পা খাইখা 70টা পা খাইখা জনসংখ্যা নাই হে দেব না এ আবো কাইসা খাইজাং নাই তে কাইসা কেনা হেলথ চিনি হসপিটাল র পদের পর চিনি দিগি খাইজাং নাই ইচ এন্ড এভরি চিনি ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ খাইজাং নাই চিনি এডিসিনি বিসিংও তে কাইসা কেনা এডুকেশন টিল ইউনিভার্সিটি আবো বো খাইজাং নাই আর নো 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যেটা জনজাতি মোর্চা বিজেপি তংফ্রাং খানামানি 150 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল হমানি আবদ অলরেডি ফাইলিং রহজাক দাও বড় বাহাইনো জনজাতি মোর্চা রবো বিজেপি তংনাই জনজাতি মোর্চা রনে বিসিতি কেবা আর ডিমান্ড খাইজাক মানি 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল বন বড় তোমা খাইজাম খা অরনি ত্রিপুরানি স্টেট গভর্নমেন্ট আবনো ফাইল ন বন্ধ খাইরে তংখা আয়ান দিগি রহলিয়া সেন্ট্রাল ল ঠিক আছে ইকা আবার অন্য উল্লেখ খাইজাক তং আরনিও te kaisa khatong kumani rong ha kena chini direct funding phaine direct ar ni chin central neta bo baya yang ti phaimani bangai bor musuk te kheno na aso ba sakhlai 10 taka nangma jaga 1 taka ro hoi tongka ngen development bo khaimiya ngeta bo khena direct ar ni rohor jangnai apro khen jeng tabo university khaika khe bo ar ne jeng sakri bakri nama sinai group di hoite arambo khlai heblina police ba tak jemon education tak zaman land rights te kaisa belakene important land rights nini ha ni odikar ni abo mane nono sungya kha kichu kebo phano khlai mania o ha ni bosarong ni ha no boitilang thamai tak zaman chung silong ro nugu je borong obono kebo pai meya obai ke ni ro aro tabo khato nalai meya deba abo nini land rights ni ar no tong sinai revenue hotai he এবাহেরং কয়েকটা চিনি যেটা মানে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড হনে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড হনে কাইসা অব মনে থেপাইয়া ফানো যেটা মান মানে ও যদি আ মানে বরাবর খাঙাকে আবো চিন্তা অসুবিধা বা হে দেব না গাবনি বাং তাকুতে বুকুক সং সংকিসা বুঝিনা বনাঙ্গো চিনি আপডেট বুঝিনা নেনাঙ্গো ববাগ্রানো সংজাকা মে আপ্র ববাগ্রানি ইন্টারভিউ আং নাইনে মানে বলো সংজাকা নংকে কংগ্রেস রবাই থাংনাই দে নংকে সিপিএম রবাই থাংনাই দে বতা মাই সাকাবা ববহাইনা তা কোনো কো না আনরো রমাই আংকে নি নারাং সানিতা মংনে বে নি না তংখা কে নি নে অধিকার দঙ্গো আং সানানি অধিকার দঙ্গো তে নং রমানানি নি ক্ষমতা দঙ্গো গতাবো ক্ষমতালে সাববা বিজেপি সরবা এলায়েন্স নানি কগিয়া হাইফালে বরক বাইকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং বুজিলাই মানে বিসিং সালাইনানি সালাই সামো চুকনাই জাদং আংকে তো তাবো সেন্ট্রাল যতন সিও যে সেন্ট্রাল আংকে নি বিজেপি গভর্নমেন্ট হাইবলে না इनके तब सीपीएम नि तो करे कांग्रेस नि हाफार करे अब न बुबाग्रा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड साइड रखा बरक बाय थांनानि कोनो आनि प्रश्न का साया उनखां अंके इंडिया गवर्नमेंट बाय आं सालायने ग्रेटर ट्रिपुरा लैंड एबाके नेसिनि दाबिदा सनतै बरक बाय सालायने ते कायसा कि यां दिगि अंके न मान खांगे डॉक्टर मानिक सा सीएम नि प्रश्न हो बसाका नंके जों बाय एलाइन चिंगै द हजाफ्र बसाका नांखांके नि रंनि गानाव तंगै नि रबाय चिनि जुक्ति मिलि खांके नि रबाय जों दाइलायनाय माने सामुंगो
development eba ke mungsa sak ham khraini bises ke kungbarane ham khraini matter tei ang ni robai salayen asu jorong kok paija ngata kaisa kong madam TTDC ni tabu deputy CM mahe ko kai tungo bo si deputy CM ni pusor tongai na emirate pusor tongai mo hairo ko kai abrong tam sanang abo to tama hisane abo sorai ro question khaimani hai kaisa bo barja kotoma tabo tar zaman edisio bo deputy CM nang tongkha na ngata bo to MLA bo tewai se bo contest mak leka khobo khlai kha hebna ngata bo contest khlai kha mo to status phaila abo to edisio se khobo total abo to different baro resign mar nai baina to indi government bha ka mo kaisa government ble edisio bo इनके बाहर के स्टेट है वो गवर्नमेंट अब वो बाहर के माने एक लोग वो बाहर के दूसरा गवर्नमेंट ऑफ अमक खाने पे अब तो उंगी सीमा है इनका होते बोलते अब तो एडीसी गवर्नमेंट नंबर हो उसे नहीं तिप्रा मत पार्टी रो बाहर के डिसीजन ना अब तो अब ना अपन आने असेसमेंट और आने वहाँ सुन मौके अब न बाहर दिख था के वो होते वो तब तो स्टेट बेकेसन अमोई नहीं बुको गया खो माने दाइले नहीं है बुबो बागरा कोग्रोस हो गया आके साया खो इनके जो दिवस थांगलांगे बहायने बहुत कैसे जोगो तो बहुत मिनिस्टर्स रो उन्नाने इनके बने कैसे बार जा कोतो मा डिपार्टमेंट न तुई रो बने थांगने इनके बाइक ला आयन दिगे सो कोतो मा बार जा आयन बहाके आके तो उमै याबले अब नि बांगे अब तो प्रश्न शिकासा या दुइटा अमन तुई हल खाइने अब कोनो दिन सम्भव सिंगाता आनि मते गांखै जें बहायने अब खाइ लो चिनि तिप्रा मथानि चिनि सुप्रीमो चिनि बबाग्रा बन डिसिजन ना आबो Nah.